Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui concerne la biologie végétale. Dans cette vidéo, on va voir le premier chapitre, les végétaux inférieurs, talophytes. Bon, dans la vidéo, je vous les grands critères de classification du monde végétal, puis je vous la diversité des groupes de végétaux, les cyanobactéries, les protistes, les mycéto-champignons, les lichens et les plantes. Et on se termine par comprendre la notion de talophyte en détail, Inch'Allah. Bon, les grands critères de classification du monde végétal. Dans le monde végétal, العالم النباتي كاينين جوج لي جروب، كاين بدائية النواة وكاين حقيقية النواة. بالنسبة لبدائية النواة فهما دي زورغانيزم اللي ما عندهمش ان نوايو فغي في كاع لو ديفلوبمون ديال لا سيلول. اما بالنسبة للدي ان فكيكون بريزون غير في ليطا ديفو ديال الخلية. بالنسبة لا ريبرودكسيون عند هذا الجروب فكيكون اسيكسويي توجور. بالنسبة للجروب الثاني عنده نواة حقيقية، لا سيلول عنده كتنقص بالانقسام المتساوي اللي هي لا ميتوز، لا ريبرودكسيون كتكون عنده سيكسوي من غير لي شامبينيون. بالنسبة للفطريات فلا سيلول لي سيلول ديالهم كيكون عندهم بلاسيدوم هما دي زورغانيزم كي كونتيان لا كلوروفيلي، وهي اللي كتخليهم يتميزوا بالخاصية ديال لوتوتروفي. Bon, la partie الثانية اللي هي la diversité des groupes de végétaux غنشوفو 6 les groupes اللي هما les champignons, les algues, les plantes, les lichens, les protistes et les cyanobactéries. Bien sûr غنشوفو les caractéristiques ديالهم إن شاء الله. Bon, Amadou, les lichens. Les lichens, c'est une association entre champignons et algues. C'est une association symbiotique, yani qui joue sous forme de symbiose. بالنسبة les cyanobactéries, ce sont des prokaryotes بدائية النواة ما عندهمش نواة حقيقية. Ce sont des autotrophes à l'aide de la chlorophylle, bien sûr, qui sont ذاتية التغذية, pardon. Et ce sont des unicellulaires. Les cyanobactéries, ils sont كانوا depuis l'antiquité كانوا شحال هادي كانوا هما الاساس ديال لي بلانت، هما الاول، وكانوا هما كيتحملوا واحد لو ستريس كبير، الفيبل لوميير ou forte, les ultraviolets intenses, la température entre -5 degrés Celsius jusqu'au 74 degrés Celsius. Et ils sont الاصل ديال الحياة حيت عندهم كيديروا يعطيونا لا فوتوسينثيز اللي كتعطينا l'oxygène, bien sûr. أما بالنسبة les champignons, ce sont des eucaryotes, des حقيقية النواة, des unicellulaires ou multicellulaires. Ils possèdent une paroi et ce sont des hétérotrophes. أما بالنسبة les algues eucaryotes ils sont généralement aquatiques، يعني دائما غالبية الأحيان كيكونوا في les mers. Ils sont des eucaryotes حقيقية النواة. Ils sont des autotrophes parce qu'ils possèdent la chlorophylle, bien sûr. Et il peut être des unicellulaires ou multicellulaires, ou pluricellulaires plutôt, des unicellulaires comme protistes. أما بالنسبة les plantes عندنا 5 types. عندنا les bryophytes. L'appareil végétatif كتكون différencié عندهم en tige et à feuilles. ما عندهمش les tissus vascularisés اللي كيخليو la conduction ديال الماء ou les substances، يعني ما كيكونش المرور ديال الماء ou les substances comme la mousse. Et les ptéridophytes, ce sont des plantes différenciées avec racines, tiges et feuilles. هما كيتختلفوا في les racines ou les tiges ou les feuilles, bien sûr. Et ils présentent des tissus vascularisés comme les fougères. Ces deux espèces font la transition entre cormo et talophyte، يعني ممكن كيديروا الانتقال ما بين cormophyte et talophyte. وعندنا les gymnospermes. Les gymnospermes, ce sont des plantes à graines nues, ça veut dire des cryptogames. Des cryptos يعني ما كيبانوش، games ce sont les gamètes. Ils possèdent des feuilles persistantes يعني qui durent et ils sont boisés يعني خشبيين. بالنسبة les angiospermes, ce sont des plantes à graines recouvertes يعني باينين l'ex ديال les gymnospermes. Et ils sont les plantes à fleurs comme on voit dans la nature. في la nature كنلقاو حنا دائما الأشجار اللي كيبانوا فيها الثمار. أما بالنسبة les algues, ce sont des plantes à tâles aquatiques dans la plupart des cas, comme on a dit dans la partie précédente, les algues eucaryotes. هما عندهم l'appareil végétatif ديالهم présente sous forme d'un thalle. Ils sont
ils sont simples, différenciés et non différenciés bien sûr. وهنا وصلنا للآخر ديال la vidéo اللي هي la partie الثالثة la notion de talovite. Tal veut dire c'est un appareil végétatif. Phyte veut dire végétal. Le règne végétal est subdivisé en deux groupes en fonction de l'organisation structurale de leur appareil végétatif, tal ou cormus. بالنسبة لنا عندنا كينقسموا لجوج على حسب l'appareil végétatif. بالنسبة للتالوفيت ما عندهمش تيج، ما عندهمش فيو، ما عندهمش غسيل، سيقان واوراق وجذور، ما كتكونش في هذا الجروب. بالنسبه لي سيلول بالنسبه لي سيلول فكيكونوا ايدونتيك كيتشابهوا، و لا فورم ديال النبته كتكون فاريي من ليتا اونيسيلولار حتى ليتا كومبلكس. اما بالنسبه لي كورموفيت فالعكس، عندهم اوراق وعندهم سيقان وعندهم جذور. وبالنسبة لهنا كتكون عندهم لا ديفيرونسياسيون سيلولار امبورطونط. كل سيلول عندها ان رول في النبتة، و لا بريزونس دو فونكسيون فيسيولوجيك بيان ديفيني، لا فيزيولوجي ديالهم كتكون بيان ديفيني. بالنسبة لي زورغان ريبرودكتور فبالنسبة لي تالوفيت كيتسموا دي سبوروسيست و اي غاميتوسيست. بالنسبة لي كورموفيت كيتسموا سبورونج و اي غاميتونج. وصلنا للآخر ديال الفيديو، ان شاء الله تكونوا فهمتوا مزيان. نتلاقاو في الشابيتر الثاني اللي هو لي سيانوباكتيري، سيانوفيت و الغ بلو. au revoir.